Postoji jedna velika istina, a to veliki broj vas ne želi priznati, to je da vaša artroza koljena nastaje dugog niza godina i vi da toga niste svjesni, a najmanje razmišljate o hrani koju svakodnevno konzumirate kao razlog da imate tu artrozu koljena. I upravo današnja emisija će govoriti o daleko najgorim namirnicama koje uništavaju vaše koljeno, da ih znate izbjegavati iz svoje svakodnevne prehrane. Možemo reći, koljeno propada polako iznutra mjesecima i godinama. I zato je najopasniji dio cijele priče upravo to što se čovjek dugo osjeća u redu, dok se u pozadini događaju stalne upale, sve slabija hrskavica i sve lošija regeneracija. I hrana u toj priči nije sporedna, jer je hrana gorivo, ali i signal. Ona svaki dan govori našemu tijelu hoće li se upalni procesi povećavati ili smirivati i hoće li se zadržavati tekućina u zglobu ili će se lakše ukloniti. Hoće li vas koljeno boljeti sutra više ili će biti manje, sve u tomu u cijeloj ovoj priči temelj vašeg razumijevanja bit će svakodnevna prehrana. Nažalost, vama to niko nikada u životu nije rekao, vi najmanje o tome znate i onda slijepo vjerujete i svojim liječnicima i dućanima koji proizvode ovakvu vrstu hrane, smatrajući da tu nemate problema, jer vaši problemi koji sad imate kao teške artroze koljena, oni za Boga miloga nisu nestali od hrane. Ja vam kažem potpuno suprotno. Temelj razloga zašto imate artrozu koljena bit će ova hrana koju redovito jedete. Prvo ćemo govoriti o šećeru. To je najgora namirnica za koljeno koju nitko ne shvaća ozbiljno. Ako imate artrozu koljena, šećer nije malo slatkoga, nego vrlo često okidač koji hrani vašu upalu. I šećer ne djeluje samo na vagu, šećer djeluje na krv, na živce, na krvne žile i upalne procese. A koljeno je zglob koji živi od dobre cirkulacije i dobrog okruženja u tijelu. Dok rafinirani šećer je posebno problematičan, jer je toliko obrađen da u njemu nema praktično niti jedna nutritivna sastojka koja pomaže vašemu tijelu. Međutim, on diže abnormalnu glukozu i inzulin u vašoj krvi. Iako to radite godinama, tijelo postaje upaljeno, zagušeno iznutra. I onda se ljudi često čude zašto mi koljeno otiče čim malo hodam i zašto me sutra dan boli više nego jučer. I ja vam pacijente od bolesnih artroze koljena liječim preko 26 godina i praktično u 99% slučajeva kada ja razgovaram u mojoj anamnezi sa pacijentima, kada pričamo o prehrani, nitko ne zna da je to nešto problematično loše. I veliki broj vas upravo svakodnevno konzumira hranu bogatu sa šećerom, samo toga nije svjesno. I molim vas, moji dragi gledatelji, da li možete u komentarima dolje napisati koliko ste vi puta recimo ovoga tjedna, i čak ako imate artrozu koljena, pojeli ili popili nešto slatko. Pojeli ste kolač, pojeli ste čokoladu, namaz nekakav, ili ste možda zašećerili svoju kavu, čaj ili nešto slično. Ajde, molim vas, dolje ispod video zapisa komentirajte da čujem i vaša mišljenja. Drugi veliki problem će biti bijelo brašno, koji je tihi partner šećera koji razara zglobove. Druga stvar koja ide ruku pod rukom sa šećerom je bijelo brašno. I sada će se mnogi naljutiti, ali ovo nije teorija, nego obrazac koji se ponavlja iznova. Ljudi sa bolnim koljenima vrlo često žive na pecivima, sendvičima, tjestenini i takozvanim brzim obrocima, koji se svakodnevno provlače kroz prehranu bez razmišljanja. I to su obroci koji izgledaju bezazleno, sitni, praktični, normalni, ali u pozadini nose istu poruku tijelu. To je konstantno poticanje upale. Bijelo brašno je rafinirano do te mjere da u njemu praktično nema ničega što hrani tkivo. I uklonjeni su svi vitamini, minerali, vlakna i ostaje čisti ugljikohidrat koji se u tijelu vrlo brzo pretvara u glukozu. I kada se takva hrana jede povremeno, tijelo se još nekako snađe. I kada se jede svakodnevno, nastaje vrlo veliki problem. Šećer u krvi raste, inzulin strašno se izlučuje, dok upalni procesi tinjaju, a koljeno kao zglob loše podnosi upalu, počne reagirati. I kao što sam rekao na početku emisije, vaši procesi u vašoj artrozi koljena, kada vi značajnije osjećate probleme, one nisu došli prije mjesec, dva, nego najvjerojatnije su u problemu nekoliko godina, nekom čak možda i 10 godina.
Jer naše tijelo ima nevjerojatnu mogućnost da nas brani od ovih štetnih katastrofa dugog niza godina. Međutim, kada ja svoj zglob koljena i svoje tijelo maltretiram desetljećima sa visoko hranom bogato i bijelim brašnom i sa šećerom, što mogu očekivati? Mogu očekivati rapidnije pogoršavanje svoga zdravlja. I kod artroze koljena to se često vidi kroz jedan prepoznatljivi niz simptoma. Koljeno ujutro djeluje ukočeno, nakon dužeg sjedenja treba mu vremena da se pokrene, a nakon hodanja ili stajanja javlja se osjećaj težine, zatezanja ili pritiska iznutra. Ljudi to vrlo često pripisuju godinama, vremenu ili istrošenosti, a rijetko se zapitaju što se zapravo jede. I problem je što bijelo brašno se ne nalazi samo u obliku kruha. Ono se skriva u kiflama, iz pekare, bijelom kruhu, tostu, sendvičima, u raznim namazima, picama, tjesteninama, lazanjama, burecima, listnatom tijestu, kroasanama, palačinkama, keksima, kolačima. I još veći je problem jer bijelo brašno gotovo se nikada ne jede samo. I uz njega dolazi sol, industrijska masnoća i šećer u tragovima. I to je moderna prehrana modernog čovjeka koji mi danas svakodnevno konzumiramo, a vi o tome naravno ništa ne vodite računa. Jer ovo je sve super brzo i krasno i jednostavno i daje najveći profit onome ko to pravi. Za uzvati je, kako bi rekao, nuspojava fenomenalna, jer mi živimo u vremenima kada je nevjerojatan porast broja bolesnih osoba od kroničnih oboljenja. Tako isto sve artrotske promjene su se povećale nekoliko stotina puta u zadnjih 20 do 30 godina, a jedan od glavnih razloga će biti upravo ovo što jedete svaki dan. Imam još jedno pitanje za vas. Koliko puta ste tijekom ovoga tjedna pojeli nešto na bazi bijeloga šećera? Govorit ćemo sad o bijelome brašnu. O šećeru ste mi rekli malo ranije, sad pokušajte reći o bijelome brašnu. Ajde komentirajte dolje ispod video zapisa sve ove namirnice koje sam vam rekao, da li ste išta jeli tijekom jednoga dana. Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Ajmo govoriti o industrijskim uljima koji su temelj kronične upale. Ono što možemo reći, ovo većina ljudi potpuno ignorira. A iskreno rečeno, trebalo bi ga učiti u školi, jer bez njega nema razumijevanja kronične upale. Rafinirana industrijska biljna ulja nisu samo masnoće za kuhanje. Oni su kemijski jako obrađena, nestabilna i posebno problematična onda kad se zagrijavaju. Što u modernoj prehrani se događa gotovo svaki dan. Upravo tada u tijelu počinje procesi koji hrane kroničnu upalu, a koljeno je jedan od prvih zglobova koji na to reagira. I problem nije u jednoj žlici ulja koju netko doda u salatu kod kuće, problem je u stalnoj svakodnevnoj izloženosti industrijskim masnoćama. Kroz hranu koja je već pripremljena za vas. To su prženi krumpirići iz restorana, piletina iz fast fooda, pohano meso iz pekare, gotovi ćevapi, burgeri iz dućana, smrznuta gotova jela, pice, lisnata peciva, kroasani, čipsi, flipsi, krekeri, slani štapići, margarini, namazi iz ambalaže i industrijski umaci koji se dadaju samo malo. I što kažete, moji dragi gledatelji, ili šta vi od ovoga jedete ikada u životu? I kad malo bolje razmislite, to se zove temeljna, moderna prehrana čovjeka. Mi ovako nismo jeli prije 30-40 godina, prije 100 godina niti jedna od ovih namirnica nije postojala. I da su, kažem, oni fenomenalno dobri, mi u našoj medicini ne bi imali toliko pacijenata koji imaju vrste problema. Nažalost, ja ću vam još reći par informacija koje su nevjerojatno bitne. Nažalost, veliki broj vas, po mome iskustvu rada sa pacijentima koji imaju probleme sa artrozom koljena, nekoliko stvari radite svi i zato ćete jako loše završiti. Prvo ćete ignorirati simptome, što svi radite, smatrate da prehrana nema utjecaj na to zdravlje i kada se jave prve ozbiljnije bolove, vi odmah potežete za kemijskim sintetskim lijekovima. Umjesto da razmišljate o zdravoj prehrani, o prirodnim lijekovima, prvi korak obrane su kemijski sintetski lijekovi. Kada to nakon mjeseci, godina više ne djeluje, krenete uzimati ili dobivati injekcije u vaše koljena. To kad se ta artroza koljena razvija dugog niza godina, jer dobivate injekcije koje vama mogu smanjiti osjećaj boli, kao isto i tablete, ali oni ništa vama ne pomažu. Ono što vi ne shvaćate, kada se vama bol smanji, vama to unutar same zgloba se uzrok rapidno pogoršava. A uzrok je recimo loša prehrana.
I što više uzimate tih kemikalija, injekcija, tableta, završavate svi na operacijama ili onda dođete u moju ordinaciju pa tražite moju pomoć kada ste u najgoroj fazi bolesti i oboljenja. Međutim, to je moja svakodnevnica. Kod osoba s artrozom koljena to se vrlo često događa ovako. Osoba kaže da ne jede slatko, da pazi na šećer, da nije ljubitelj kolača, ali koljeno je i dalje otečeno. Ono je tvrdo, osjetljivo i sporo se smiruje nakon opterećenja. A razlog je jednostavan jer se upala stalno hrani kroz industrijsku hranu. I koljeno nema priliku odahnuti jer tijelo svaki dan dobiva nove upalne signale. I ono što se dodatno pogoršava situaciju jest činjenica da su ova ulja posvuda. I ljudi ih ne doživljavaju kao poseban problem jer nisu vidljiva kao šećer ili kolači. No tijelo itekako zna razliku kada se takva ulja godinama unose kroz prženu ili gotovu hranu, upalo u zloboma rapidno i kada pogoršava se. Ne znam, ja bi se sam sebi smio jer mi sad palo na pamet informacija. Ja često iz svoje ordinacije vidim vani što se događa, a one dostavne službe dolaze u naše zgrade, u naša susjedstva, mi ne znam, imajte ih više nego auta. I svi kada dođemo doma, mi ćemo prvo na telefon i naručiti brzu hranu doma. Jer ne znamo ništa drugo, jer, Bože moj, pojesti nešto zdravo to ne valja, ali naručiti brzu hranu koja će ti još doći u kuću ili odete. Vi kad pogledate shopping centre, dućane, sve restorani brze hrane su krcati. I mi to samo unosimo i onda kažemo, joj za Boga miloga, moja artroza koljena je katastrofa. Dajte mi još više kemije, još više kemijskih injekcija, još više tableta i onda kažem sa 50-60 godina, ne znam, imam 6 bolesti, artroza koljena je u zadnjoj fazi, kako se to dogodilo? Mislim, to je stvarno čudno. Evo vam još par informacija. Prerađena mesa, to je praktično danas, a sutra je veliki problem. Prerađena mesa su posebna kategorija i ne zato što je meso samo po sebi neprijatelj, nego zato što prerađeno meso dolazi u paketu sa konzervansima, pojačivačima okusa, velikom količinom soli, često i šećerom, te vrlo često lošim masnoćama. I sada dolazimo do realnosti modernog čovjeka. Sendvič se napravi u minutu, ali cijena se plaća kasnije. Kod ljudi sa bolnim koljenima često vidim isti obrazac. Nakon takve hrane pojavi se više zadržavanja tekućine, osjećaja pritiska u zglobu i jača bol u samu zglobu. Ovo je jedan od bitnih informacija koje ljudi jednostavno ne shvaćaju jer mi smo postali konzumerističko društvo, sve želimo brzo, jednostavno, jeftino na uštrb našega zdravlja. I sad vi kad svi pitate se i mnogi će od vas komentirati šta za Boga miloga da ja je jedem kada ja ovo idem svaki Božji dan. I nitko od vas nema problema da je ovo dio vaše prehrane recimo 10%, a da je 90% nešto drugo, međutim tu smo di smo, rekao sam, punimo dućane, punimo shopping centre, punimo restorane, za uzvrat smo enormno bolesni. Ko se prije trgne, taj će imati bolju šansu za popravak, ostali završite kao većina osoba. I ovo je možda najveća poruka cijeloga videa, nije problem samo jedna namirnica. Najveći problem je stil života u kojem ljudi godinama jedu brzo, usput, iz dućana, iz pekare, a onda očekuju da će jedna tableta ili jedna terapija napraviti čudo. Artroza koljena je dug proces i zato oporavak, stabilizacija i usporavanje propadanja također traže proces. Ne treba vam panika, ne treba vam ekstremi nego sustav. Treba vam pametna prehrana, pametno kretanje, kontrola upale i dosljednost. I ono što vam je jako bitno za reći, ako imate artrozu koljena, ne morate biti savršeni, ali morate biti svjesni. I nažalost nitko od nas tu nije svjestan što je zdrava prehrana, što su ciljani prirodni lijekovi i zato, kao što sam rekao, je 300% veći povećan broj osoba koji ima artrozu koljena, a ja vam 100% garantiram, u roku 5 godina će vam specijalno osobe preko 40. i 50. godine života skoro u 70-80% slučajeva imati artrotske promjene koljena na nekih drugih zglobova. Ajde, molim vas, evo vam još jedno pitanje za kraj, pa ako ste dovoljno hrabri, molim vas odgovorite mi na ovo pitanje. Dolje ispod video zapisa, kako vi ste liječili vašu artrozu koljena koja je sad nakon, ne znam, nekoliko mjeseci i godina u jako velikom problemu? Da li su to bile tablete, da li su to bile injekcije, da li ste prošli operacije i da li kada ste to sve prošli, da li ste bili zdrava osoba?
I da li poslije toga nikada niste imali problema sa artrozom koljena? Molim vas, pišite dolje ispod video zapisa. Mislim, ja vam to znam svaki dan u mojoj praksi i to vam gledam 26 godina. Jedina šansa da išta u životu popravite je da imate detaljan program prirodnog liječenja, zdravih životnih navika i prirodnih lijekova. Ne postoji ništa drugo. Mislim, može vam pomoći fizikalna terapija, mi to isto čak radimo u praksi, ali mi u našoj ordinaciji razmišljamo o tome kako da ljudima pomognemo iz perspektive zdravlja i prirodnih lijekova. Kada je zadnji puta neki vaš liječnik vama posvetio 5, 10, 20 minuta ili sat vremena pričajući o nutricionizmu i prirodnim lijekovima? Nitko nikada, i zato se nemojte čuditi što ste bolesni. Ono što ću vam reći, moji dragi gledatelji, ukoliko želite saznati još puno više informacija o artrozi koljena, imam ja savršeni video za vas gdje sam govorio o najboljim vitaminima za artrozu koljena, njega možete pogledati ovdje. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite, Bog vas blagoslovio kao i uvijek, vidimo se u drugoj emisiji. Lijepi pozdrav!